Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom dan YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Selamat datang, selamat bergabung dalam Menara Doa Segala Bangsa di acara Miracle dan Healing Night, Malam Mukjizat dan Kesembuhan. Sekarang saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan penyataan Tuhan pada saat pujian penyembahan tadi. Mungkin boleh dibagikan Bapak Ibu menjadi kesaksian bagi kita semuanya. Shalom Bu Desi. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sementara kita masuk di dalam puji-pujian penyembahan, saya mendapatkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Amen. Artinya hanya dengan kesempurnaan Kristus kita dapat mengasihi semua orang. Sekalipun orang itu kita dapat mengasihi seperti Tuhan. Kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat, kita dapat memiliki kasih yang sempurna. Terima kasih, hanya itu tadi yang Tuhan sampaikan. Tuhan memberkati. We welcome Reverend Tony Chima for sharing the word of God. Ya, shalom everyone. Ya, shalom saudara semua. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Salam, Pastor. Halo, Pastor. Apa kabar semuanya? Puji Baik. Tuhan, baik. Puji Tuhan. Ya, Baik. situasi ini, the situation we're in right now, Situasi di mana kita berada sekarang, saudara, we believe God wants to do something extraordinary. kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang adikodrati, yang luar biasa. And as we are worshiping the Lord, there Amen. are things happening in the realm of the Spirit. Dan pada saat kita lagi menyembah Tuhan sekarang, saya lihat ada hal yang terjadi di alam roh. I saw angels flying in the sky with trumpet. Saya melihat ada para malaikat yang terbang di langit dengan sangkakala. And they are declaring Amen. the word of the Lord over this Zoom, over the nation of Indonesia, and Dan across mereka the nation. mendeklarasikan akan kehendak Tuhan atas Zoom ini, bahkan atas seluruh Indonesia. Amin. So I want Amen. you to believe Amen. the word of the Lord. Jadi saya ingin saudara percaya akan firman daripada Tuhan. Don't believe what the enemy is saying. Believe the word of the Lord. Jangan percaya apa yang dikatakan oleh musuh, tetapi percayalah apa kata firman Tuhan. So by the grace of God, Jadi oleh karena kasih karunia Tuhan, this meeting tonight is I'm going to put it in 3 sections. pertemuan pada malam hari ini saya akan bagi dalam 3 sesi, saudara. Before you go into your own session, Sebelum saudara masuk dalam sesi saudara sendiri, the Lord instruct me Tuhan memerintahkan saya from the book of Revelation. If you see Revelation chapter 19, verse 1, dari kitab Wahyu 19, saudara. Wahyu 19, there's a word there which we usually say every day. saudara, ada perkataan firman di situ yang biasanya kita perkatakan setiap hari. Okay, some people I'm hearing in the spirit. Some people said he didn't pray before starting. Okay. Ada orang yang mungkin berkata saya dengar dalam roh, Pak Pendeta ini belum berdoa sebelum khotbah ini. Okay, thank you Holy Spirit. Thank you for this hour. I bless Terima you. kasih Roh Kudus untuk terima kasih jam saat ini. I thank you because you are here before I was here. Aku berterima kasih karena Engkau sudah ada di sini sebelum aku ada di sini. The Holy Spirit will welcome you Roh Kudus, kami menyambut Engkau in Jesus' name. di dalam nama Yesus. There are going to be many miracles on this platform, not just on this platform, in Indonesia and nations across the world. Nanti ada begitu banyak mujizat terjadi di platform ini, bukan hanya di platform ini, bahkan di Indonesia, bahkan sampai ke seluruh bangsa-bangsa. So you need to watch out for testimony. Those of you watching me on YouTube, those of us on YouTube, watch out for testimonies right now. Ya, saudara juga yang sedang menyaksikan lewat YouTube malam hari ini, saudara bisa menyampaikan nanti kesaksian saudara. So Revelation chapter 19 from verse 1 says, and these things I heard a loud voice of great multitude in heaven saying, Hallelujah.
Saudara, Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya haleluya. So hallelujah is not an earthly language. God showed me that hallelujah is not an earthly language. Jadi haleluya ini bukan bahasa yang berasal dari dunia, dari bumi, tetapi Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa haleluya ini bukan bahasa bumi. So anytime we shout it, kapan saja kita teriakan, kita perkatakan, we should expect heaven to come down. Kita harusnya mengharapkan sorga turun. We should expect, number one, salvation. Kita pertama Glory, harus mengharapkan pertama keselamatan, and power. Kemuliaan, dan Salvation. kemudian kekuasaan. Salvation, glory, honor, and power. Keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan. So any of these four things you desire to happen in your life tonight, as you shout hallelujah, the Lord is going to do it in your life. Jadi semua ini, saudara, kita harus memiliki kerinduan akan keselamatan, kemuliaan, kehormatan, dan kuasa. Ketika saudara perkatakan haleluya, itu terjadi dalam kehidupan saudara. So whatever you are believing God for, I want you to trust God as you shout hallelujah. The first session of this service, the glory of God is going to invade the earth. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, menjadi pokok doa saudara, atau apapun yang sedang saudara doakan, mari percaya kepada Tuhan akan keselamatan, kemuliaan, kehormatan, dan kuasa ini ketika saudara perkatakan haleluya, saudara. So we are going to shout it 21 times. Jadi kita akan perkatakan, kita akan teriakkan haleluya 21 kali, saudara. But it's going to be 21 times 3. Atau 21 kali 21 times 3. 21 kali 3. The first 21 is going to go to the government. Jadi 21 kali yang pertama akan pergi kepada para pemerintahan. Because of what is going on in Indonesia right now as the epicenter of the Delta virus. Karena apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia sekarang merupakan epicenter pusat daripada Delta virus. Something must change in the government, in the news, something must change. Sesuatu harus terjadi, perubahan dalam pemerintahan, sehingga kita bisa lihat dalam berita nanti. And the next 21 is going to be for the whole of Indonesia and the nations. Dan kemudian 21 kali yang kedua adalah kita perkatakan ke seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. And then the third one is going to be for miracles, healing, signs, and wonders. Whatever you desire from the Lord. 23 yang ketiga kali kita perkatakan haleluya adalah untuk mujizat, kesembuhan, semua apapun yang menjadi pokok doa kerinduan saudara terjadi di hadapan Tuhan. So after the third shout, I want you to check yourself. You do what you couldn't do before. If you couldn't see, remove your glass and begin to see. I hear the Lord, cataract of the eyes will be healed. Jadi pada teriakan 21 kali yang ketiga, saudara mulai periksa diri saudara. Akan bagian-bagian yang sakit sebelumnya yang saudara nggak bisa lakukan, saudara lakukan. Mungkin sudah bisa buka kacamata saudara, mungkin ada katarak yang sembuh setelah itu. If you have ear problems, you begin to check your ears will open up. There are people here with slight ear problems, left side, right side. You're not hearing well. It will pop open. Ya. Saudara mungkin punya masalah dengan pendengaran, telinga saudara nggak bisa dengar baik. Saudara bisa cek lagi nanti sebentar, kiri kanan akan segera terbuka. Okay, are we ready? Apakah saudara semua sudah siap? 200 angels with trumpet has been released right now. Ada 200 malaikat dengan sangkakala telah dilepaskan dari sorga pada saat ini. So I want Lydia who was playing the trumpet, who was playing the horn before. I want those who with horn to continue blowing the horn till we saya ingin orang yang memegang sangkakala, tolong ditiupkan sangkakala terus-menerus. Okay, are you ready? Apakah saudara sudah siap semua? Ready, sir. 21 times, 3 times. The first 21 one kali ya, tetapi 3 kali berturut-turut saudara. The second one for the nations. Yang pertama pemerintahan, kedua untuk bangsa. The third one for miracles, signs, and whatever you are believing. Kali ketiga adalah untuk mujizat, tanda-tanda ajaib, saudara.
I see someone with skin irritation. You have skin irritation in your Saya body. melihat ada orang dengan masalah dengan kulit, iritasi Lord, kulit. after the shout, check yourself. The Lord is going to heal you. Setelah teriakan haleluya sebentar, saudara periksa akan kulit saudara, Tuhan akan sembuhkan saudara. Okay, let's pray now. After I pray, I count to 3, then you shout. Ya, saya akan doa dulu. Setelah saya berdoa, saya hitung sampai 3, kemudian saudara mulai teriak. All right. Father, we thank you. We welcome your presence. Bapak, kami berterima kasih, kami menyambut akan hadirat-Mu. We thank you for what you want to do in the nations. Kami berterima kasih untuk apa yang hendak Engkau lakukan di bangsa ini. We thank you what you want to do in the government. Kami berterima kasih untuk apa yang Engkau lakukan di pemerintahan. We thank you for what you want to do in the life of your people, Holy Kami Spirit. berterima kasih untuk apa yang hendak Engkau lakukan dalam kehidupan orang umat-Mu, Tuhan. Release your glory tonight. Lepaskan kemuliaan-Mu malam hari ini. Angels of miracles. Malaikat mujizat, Angels of signs and wonders. malaikat tanda-tanda heran dan ajaib, Angels with trumpets. malaikat dengan sangkakala. Release the blessings of the people tonight. Lepaskan berkat-berkat umat pada malam hari ini. And let all the glory be yours. Dan biar kemuliaan itu jadi milik-Mu, Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Are you ready? Apakah saudara semua sudah siap sekarang? 1, 1, 2, 2, 3, 3. go. Ayo. Hallelujah. 2, Haleluya. Haleluya. 3, Haleluya. Haleluya. 4, Haleluya. 5, Haleluya. 6, Haleluya. 7, Haleluya. 8, Haleluya. 9, Haleluya. Haleluya. 11, Haleluya. Haleluya. 12, Haleluya. 13, Haleluya. 10, 21. Be quiet. Sekarang, Amen. Haleluya. Quiet. Quiet. tenang. Quiet. Boleh tenang sekarang? Benar diam. Tenang. Be quiet. Tenang ya. Quiet. Boleh tenang semua sekarang, Bapak Ibu. Perfect. Perfect. Ya, Benar diam. tenang sekarang ya, sudah selesai. Be quiet. Be quiet. Now just close your eyes. Hanya tutup mata saudara Meditate sekarang. for 1 minute before we go to the next one. 1 menit saja tutup mata sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya. This is the first one. Something is happening in the government of Indonesia, in the government of the nations right now. The Holy Spirit told me as we shouted the number 8. Saudara, ketika kita teriakkan tadi ada sesuatu yang terjadi di pemerintahan, ada sesuatu yang terjadi di pemerintahan bangsa-bangsa, saudara. Roh Kudus beritahu saya yang nomor 8. And you are going to hear news of what the Lord is going to do in the government. Saudara nanti akan dengar kabar-kabar, berita-berita yang apa Tuhan lakukan pada pemerintahan. There will be sudden change, sudden exposures from now. Nanti ada perubahan besar-besaran, akan ada hal yang dibukakan secara besar-besaran mulai saat ini. Amin. Okay, let's get ready for the second 21 shout. The Mari second. kita siap untuk teriakan haleluya 21 kali yang kedua. This is for the atmosphere of Indonesia. Ini untuk atmosfer yang ada di Indonesia. This will drive out the angel of death. There's an angel of death hovering the nation right now. Ini untuk mengusir akan malaikat maut yang sedang berkeliling-keliling di kawasan Indonesia. This will silence the angel of death, and we believe God that the virus will reduce its effect by this next shout. Teriakan kita ini akan membungkam malaikat maut dengan harapan bahwa virus ini akan semakin menyusut, semakin tidak ada. And this is for healing of many people who are afflicted with this virus. This Dan next ini juga 21 untuk shout. kesembuhan orang-orang yang terkena, yang sedang menderita virus corona pada saat ini. So Holy Spirit, we are ready to go the second time right now. Jadi ya Roh Kudus, kami menyambut Engkau untuk kedua kalinya pada saat ini. Okay, Valen, I want you to do the count. This second one, you do the count, okay? Oke, nanti saya akan menghitung saudara.
Yes. Okay. Are we ready now? The angels of the Lord are ready. Saudara siap sekarang? Yes, Para ready. malaikat Tuhan sudah siap sekarang. 1, 2, 3, go. Iya. Haleluya. 1, 2, Hallelujah. 3, Haleluya. 4, Haleluya. 5, Haleluya. 6, Haleluya. 7, 8, Haleluya. 9, 10, Haleluya. 11, 12, 13, 14, Haleluya. 15, Haleluya. 16, Haleluya. 17, Haleluya. 19, Haleluya. 20, Haleluya. 21. Haleluya. Haleluya. Now, Ya, tenang sekarang. Tenang. Ya. 1 minute. 1 minute. 1 menit aja. The Spirit of the Lord is moving over the nations, Roh Allah sekarang sedang bergerak atas bangsa kita ini. over the nations of the world, Bahkan atas bangsa-bangsa di seluruh dunia. changing the atmosphere, changing the story as we prepare for the month of August. Mengubah akan atmosfer, bahkan mengubah sejarah saat kita mempersiapkan diri untuk bulan Agustus. You are going to hear the news of God's greatness. Saudara nanti akan mendengar kabar-kabar, berita-berita akan kebesaran Tuhan. You are going to hear salvation, glory, honor, and power. Kita akan mendengar kabar-kabar mengenai keselamatan, kemuliaan, kehormatan, dan kuasa. Receive now. We're going to the third one now. The third 5 one. sekarang, saudara. Kita masuk pada tahap yang ketiga. The third one is for you. Yang ketiga ini adalah untuk saudara. If you need a Amen. miracle, Kalau saudara butuh mujizat, Amen. if you need healing, saudara butuh kesembuhan, you need breakthrough. saudara butuh terobosan. I hear in the realm of the spirit, Saya dengar di alam roh, some are going to receive miracle money. ada orang yang akan menerima uang mujizat. This is common. It's common with our ministry. Ini biasa dalam pelayanan saudara. I was ministering somewhere in Biak. Saya melayani suatu kali di Biak, No, in Manokwari. Sorry, in Manokwari, Manokwari. saudara. And there was a woman who came to the service, Ada seorang wanita datang di ibadah, and she had a debt of 120 million. dan dia punya hutang lebih dari 25 juta, saudara. And we shouted hallelujah like this, just like this. Dan kami hanya teriak haleluya seperti ini, hanya seperti ini. And the Lord spoke that there's someone here who has a debt. Before she gets home, the money Tuhan is going to bicara. transfer into her account. Tuhan bicara, ada seseorang sini yang punya hutang seperti itu, dan Tuhan suruh untuk cek akan rekeningnya. And she got home that night, Saat dia pulang malam itu, checked her account. dia periksa rekeningnya. The following day of the revival, she came and testified. Hari selanjutnya KKR, hari selanjutnya dia datang bersaksi. Now, why do we need such miracles now? Nah, kenapa kita butuh mujizat yang seperti ini sekarang, saudara? Because we're in lockdown. Karena kita sedang lockdown. So many people have lost their business, lost Banyak their orang finance. kehilangan bisnis. So how do you want us to sustain? Nah, bagaimana cara Miracles. kita meneruskan hidup ini, saudara? Miracles. Mujizat, Miracle money. mujizat, Amen. uang mujizat, Miracle breakthrough. terobosan, So I want mujizat. you to expect, after this last shout, Saya ingin saudara benar-benar mengharapkan dengan iman. Setelah teriakan terakhir Amen. ini, you do what you could not do before. If you could not see, begin to see. You are saudara having lakukan hal ear yang tidak problem, pernah saudara lakukan sebelumnya. Kalau saudara nggak bisa lihat, cobalah untuk you are melihat. having ear problems, begin to believe God, your ear is open. You check Yang punya yourself. masalah dengan pendengaran, tidak bisa mendengar, mulai You are having percaya. arthritis bisa in your dengar. body, Semua bone bagian tubuh problem, saudara, bone problem. masalah tulang, The Lord is going to heal you. Just Tuhan juga akan continue to menyembuhkan do saudara. what you cannot do before after the Hanya shout. coba lakukan hal-hal gerakan yang sudah tidak bisa lakukan sebelumnya. So Holy Spirit, Ya Roh Kudus, by welcoming the third session now, kami menyambut Engkau di sesi ketiga sekarang. as we shout hallelujah, Saat kami teriakkan haleluya, let your power descend. Touch biar your kuasamu turun.
Heal them of whatever problem they came with today. Sembuhkan mereka semua dengan masalah apapun mereka datang. Those on Facebook, touch them to testify. Touch them. Mereka yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, biar engkau jamah mereka untuk In the bersaksi. mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang perkasa. Are you ready? Are you Sudah ready? siap? 1, 2, 3. Haleluya. Hallelujah. Satu. Haleluya. 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 Empat. Lima. 6, Haleluya. 7, 7. 8, Haleluya. 9, 10, 11, 12, 13, 13. 14, 14. 15, 16. 16, 17, 18, 18. 19, 19. 21. Come on. Satu. Terima. Mujizat. Terima. Kesembuhan. Terima. Mujizat uang. Yehe sebo shakata. Wota ike siabosi. Receive now. Eye problem open. Masalah di mata terbuka. Ear problems open. Masalah telinga terbuka sembuh. There is somebody with shoulder pain. Ada Go orang now. yang punya masalah di bahunya, saudara. There are 5 people with tumors in their body. 5 orang dengan tumor di tubuhnya. 2 people on their breast, 2 orang di bagian dadanya. and the other 3 people in their womb. 3 yang ada di bagian rahimnya. Right now, receive your healing. Melt. Sekarang terima kesembuhan. Melt. Amen. Sekarang. Melt. Sekarang. Amen. Ear problem on the right side. On the right Yang punya side. masalah Ear di problem. telinga kanan. Buka dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amen. Buka dalam nama Yesus Amen. Kristus. Buka dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ratoshike. Come on, receive your healing. Mari terima Receive your kesembuhanmu. miracle right now. Amen. Sekarang. Receive your miracle. Do what you could not do Hallelujah. before. now. Terima mujizatmu. Lakukan yang Amen. sebelumnya kau tidak bisa. There is somebody here, one of your leg is shorter than the other. You're Ada watching. seorang di sini, kaki saudara satunya lebih pendek dari yang satu. I want you to stretch it out. Saya ingin saudara ulurkan kaki itu, And renggangkan ke bawah. watch your leg grow out. Watch your Dan leg saudara grow. perhatikan kaki saudara akan tumbuh. Watch your leg grow out. Come on. Perhatikan kaki saudara tumbuh. Terima. Terima. Do what you could not do. Lakukan apa yang sebelumnya saudara tidak bisa lakukan. Bloodness of the eyes. Bloodness of the eyes is going now. Bloodness. Saudara yang punya masalah dengan darah saudara atau di bagian mata saudara langsung sembuh. Receive your healing now. Terima kesembuhan saudara pada saat ini. Receive your healing. Terima kesembuhan saudara. There is someone, your hair is always falling out. Ada seseorang yang rambut saudara selalu jatuh. And a part of your hair is lost. Dan bagian daripada tempat rambut saudara There's a hilang, miracle saudara. on you now. There's a miracle on your hair Mujizat now. terjadi atas saudara sekarang. Check yourself. Periksa diri saudara sekarang. Things are happening right now. I need you to Ini check sedang yourself. terjadi sekarang. Check yourself. If the Lord has Periksa done diri saudara. something, you can testify. Kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu buat saudara, saudara bisa bersaksi. Testify quickly. You can Dengan testify. Ya, Testify. Migraine headache. There's ada somebody yang who's having sakit kepala migraine dengan headache. migran saudara. Migraine headache is gone. The pain on your head Migrannya is sudah gone. hilang saudara. There is someone who had an operation sometimes ago. Ada seseorang yang pernah mengalami operasi beberapa waktu yang lalu. You feel pain in those areas, but right now Saudara the masih merasa pain is sakit di gone. bagian operasi itu. Tapi The sekarang pain is gone. rasa The sakitnya pain hilang. is gone. Check yourself Rasa now. The sakitnya pain hilang. is Saudara periksa gone. diri saudara. The pain is gone. Rasa sakitnya hilang. I'm hearing that in the spirit. There is someone here. You are treated for the virus. Ya, ada seseorang di sini juga yang sedang ditangani atau perawatan karena virus, saudara. But you lost your smell. Saudara kehilangan penciuman saudara. You lost your smell. Where are you? The Saudara Lord has healed you. kehilangan penciuman saudara. The Lord has healed you. Check your
Check your Tuhan smell. telah Check menyembuhkan your saudara. smell. Periksa saudara. The Lord has healed you. Come on, come on. Tuhan telah menyembuhkan saudara. Saudara bisa periksa diri saudara. Do what you couldn't do before right now. Lakukan apa yang sebelumnya saudara belum atau nggak bisa lakukan. Do what you couldn't do before right now. This is just the Lakukan first hal step. yang saudara tidak bisa lakukan sebelumnya. There is somebody you are feeling pain on your ribs. Ada On your seseorang rib. yang merasakan sakit di bagian On your rusuk ribs. saudara. Sharp Rusuk. pain on your rib. Rasa sakit di rusuk saudara. The pain is gone right Rasa now. sakitnya udah hilang sekarang. The pain is gone right now. Rasa sakitnya udah hilang sekarang. Ladies with painful menstruation. Ada You have seorang a painful wanita menstruation. yang merasa sakit waktu menstruasi. Two of you are here with the pain, but the pain is Ada gone. 2 orang, engkau sembuh. Check yourself now. If the Lord has done something, can you testify quickly? Saudara bisa periksa diri saudara. Kalau Tuhan telah melakukan sesuatu, bolehkah saudara bersaksi? This is the first section. Ini ada sesi pertama. Silakan siapa yang mau This is the bersaksi, first saudara ya. section. Check yourself. Saudara bisa periksa diri saudara. Miracles are happening to the glory of Mujizat God. sedang terjadi. Those of you on YouTube, I want you to check yourself. The Lord Saudara is pun moving. yang sedang menyaksikan lewat YouTube, mohon tolong periksa diri saudara yang di YouTube. Shidaba. Haleluya. Dahaluku sikia. Thank you, Holy Spirit. I'm waiting Terima for kasih this ya, Roh Kudus. testimony. Just quickly share. Ya, kalau ada saudara yang mau bagikan kesaksian, silakan saudara. Dengan singkat, cepat. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Who is this person? There's somebody you are treated for cancer, Ada seseorang yang sedang ditangani perawatan kanker, saudara. and one of your breasts was taken out. Dan salah satu payudara saudara sudah diambil. One of your breasts was taken out. Sorry, if it is this, Mohon maaf, if ya. this is personal, please forgive me. Ya, ini memang pribadi, tapi mohon maaf saya, saudara ya. But that place that was taken out, you are having severe pain on that Tapi side. bagian di mana saudara diambil payudara saudara masih terasa sakit sekali. Not many people know what you're going through. Tidak banyak orang yang tahu apa yang sedang saudara alami. But tonight the Lord said, I'm healing you. Tapi malam hari ini Tuhan berkata, aku sedang menyembuhkan engkau. I am healing you right Amen. now. Aku menyembuhkan engkau sekarang. Right now, right now, Sekarang, right now, right sekarang. now, right now, right now. Sekarang. That part of your breast that was taken out as a result of cancer, Bagian yang diambil payudaramu karena kanker, receive your healing. terima kesembuhanmu saat ini. Okay, Desi, can you encourage them? Can you encourage them to share if the Lord has done anything? Let's just get some confirmation before we go ahead. Iya, Ya. Ibu Desi, mohon diberi semangat mereka kalau ada yang menerima Like kesembuhan. none of them are ashamed. Iya. Jangan malu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang membagikan kesaksiannya. Left ear. As we are speaking right now, there's someone out here with left ear Ada problem. orang yang masalah dengan telinga kirinya. Mucus comes from your ears. But right Ada now you are seperti healed. cairan keluar dari telinga kiri saudara. Right now you are healed. Jangan malu. Sekarang saudara sembuh. Jangan malu. Amin. There's somebody who is having ankle pain on your ankle, serious Nah, pain. ada orang juga yang punya masalah di mata kaki saudara, ankle, kaki. Arthritis, strong Juga arthritis. rematik saudara, ada yang punya masalah rematik. Right now the Lord has touched you. Your bone is Sekarang. healed. Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Thank you, Tulang Holy saudara Spirit. sembuh. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Skin irritation gone. Skin Masalah irritation. iritasi di kulit hilang. Check yourself. Skin. If you're having skin irritation, Saudara bisa periksa Oh. diri saudara. Kalau saudara sedang mengalami masalah iritasi di kulit, gone. I want to hear sudah testimony. hilang. Saya Any rindu testimony? mendengar ada kesaksian. That's right. Okay, Kesaksian. my eyes has been healed. Can you testify? If you have been healed, I need you to testify. Somebody say Kalau- my eyes has been healed. Iya, Sheila. Pak. Saudara cuma bagikan kesaksian seperti kalau mata saudara disembuhkan, sudah katakan mata sudah disembuhkan. Desi, can we take this testimony before we continue? Saudara silakan ya yang mau bersaksi silakan. Shalom, Pastor. Yeah, shalom. Ya, Who is talking? now you pray for the eye pain, and few days ago, I have been eye pain, and now I'm healed. I can Okay. see because blur. I see blur and now very bright already. Very clear now. Okay, Sheila, your eyes is completely healed. Actually, I saw the enemy bringing blindness. But tonight, the Lord has healed your eyes.
and it's going to be permanently healed in the name of Jesus. Ya, saya melihat musuh membawa kegelapan, kebutaan, tetapi saya lihat malam hari ini sembuh, dan itu akan sembuh secara permanen. Hallelujah. And there's a Hallelujah. Shelly, there's a financial breakthrough coming your way. Financial breakthrough. Juga akan ada terobosan keuangan. Oh, hallelujah. There's something you are pursuing in the area of business. There's something you are pursuing. Ada sesuatu yang sedang ibu kejar dalam hal bisnis, ya. And the Lord is saying there's a big breakthrough coming for you. Watch out in August. Dan Tuhan berkata akan ada terobosan besar. God said He's Nantikanlah, going to bulan make you to Agustus. laugh. Sheila, receive. There's an angel of breakthrough standing by you now. Malaikat terobosan ada di sampingmu sekarang. Receive now. Receive sekarang. now. Receive now. Terima sekarang. Receive now. Receive now. Sheila, receive now. Receive Terima now. sekarang. I receive. In Jesus' name. Sheila, is there any property you put for sale? Apakah ada properti yang hendak dijual, Ibu? Apakah Ibu sedang hendak menjual properti? Ya, saya I plan to sell my house, so I can go back to Indonesia. Where are Because you? I'm in Singapore. I'm in Singapore, and Yeah, I hear in the spirit there's a property you put for sales. Ya, saya dengar di alam roh bahwa ada properti yang hendak Ibu jual. I want to sell my house. Expect the breakthrough in August. Harapkan terobosan pada bulan Agustus. In the name of Jesus, angels of miracles, Malaikat mujizat. angels of miracles, Malaikat mujizat. visit Sheila in Singapore right now by August. Amin. Let what she expect come to pass in the name of Jesus. Biar yang dia harapkan terjadi di dalam nama Yesus. Are you married, Shirley? Amen. Are you married? Yes, Where is your husband? my husband in Indonesia, Manokwari. I see your husband going through some challenges. Saya melihat suamimu sedang menghadapi tantangan. He has been here now. His name is Tommy Tomayahu. Okay, I'm praying for Tommy right now. Father, in the name of Jesus, Bapa, dalam nama Yesus, he will not be sick because of problem. dia tidak akan sakit karena masalah. He will not break down in the name of Jesus. Dia tidak akan mengalami masalah kemudian dia mundur. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih, Roh Kudus. In the name of Jesus. Please, I want you to check. Saya ingin Check yourself now. Check yourself. Miracles saudara are bisa happening. periksa diri saudara, periksa diri saudara. Miracles are happening. Please, can you just testify? Let's take some testimonies before we go Ya, ahead. kita masih Before we menanti go to the beberapa second kesaksian session. sebelum kita lanjut. Quickly, Dengan singkat, saudara, there are financial miracles going on right now. ada mujizat keuangan, mujizat finansial sedang terjadi sekarang. Maybe you can check your account, check. I see messages flying. I see text message, WhatsApp message. I see so many kind of messages flying. Ya, And the saya Lord melihat is ada saying, pesan-pesan yang terbang, saudara. these are financial arrows. Financial Ini arrows. adalah panah-panah keuangan, saudara. God Amen. said, I want to visit my people this season. Tuhan berkata, aku hendak melawat umatku di I musim want to ini. visit the finance of my people Aku this Amen. season. hendak melawat akan keuangan umatku. I di want to masa ini. prove to them that this is the time I'm going to bless them. Aku akan membuktikan kepada mereka, ini saatnya aku memberkati mereka. So expect. Oleh sebab itu, miliki pengharapan. I Harapkan. hear 50 J. Saya melihat 5-0, saudara. 50 JT. 50 juta. Amin. 50 JT. I don't know who's that for. Saya nggak tahu untuk siapa ini, saudara. Dan Amin. jumlah I ini, believe in God for that amount. Receive it now. The Lord has ya, sent kalau saudara sedang percaya, berdoa untuk itu, terima. The Lord has sent it to you in the name of Jesus. Tuhan telah kirimkan itu untuk saudara dalam nama Yesus. Yes, Amin. please. I need to get testimony. Ya, saya butuh ada kesaksian lagi. Yes. Tabitha. Halo Pastor. Yeah, Oke. hello. Memang saya ada rencana mau beli lahan sawit 50 juta di Jambi. Jadi saya butuh uang 50 juta. Mungkin ya Pastor bisa mendoakan Okay. terjadi miracle. Okay, Father, in the name of Jesus, yes, I Apa saw dalam nama 50 Yesus? 50 Ya, juta. saya Lord, melihat 50 juta. let him receive that amount, Holy Spirit. Biar dia Let that be a terima miracle. akan jumlah itu, Tuhan. Amin. Send your angels to Kirimkan para transfer. malaikatmu, Tuhan. Amin.
Send your angels to release that figure. Kirimkan malaikatmu untuk melepaskan akan jumlah itu. And we believe and we receive. You receive. Dan kami percaya dan kami terima. Amin. In Jesus' name. Now keep checking yourself. Nanti Ibu terus periksa, Maria Pak. Labora, what is going on in your body? Ibu Maria Labora, What is going on in your body? I see the hand of the Lord touching you. lihat Shalom. Tuhan menjamah, Ibu. Shalom Pastor. Iya, tadi pagi sudah 2 hari memang ini tidak bisa diputar. Tapi ini sekarang bisa diputar. Saya tadi udah coba-coba. Saya udah coba begini. Before cannot move, now can be moved. She couldn't move her body since morning. Okay. Yeah, since morning. Okay. Father, Lord, thank you because how is she now? Is she better? Is she Sekarang better? udah lebih baik, Bu ya? Sudah bisa digerakkan ya? Udah gini. Karena kemarin tuh dia kayak ke jantung, nggak bisa ini gitu. Yesterday cannot move. But But today, now now can she can move. Yes. Okay. Father, we pray now. Ibu Maria, we pray right now. Bapak, kami berdoa sekarang buat We Ibu Maria. bind the spirit of stroke. Kami ikat roh stroke-nya. You devil of stroke, now leave. Engkau iblis stroke sekarang pergi. Tinggalkan dia. Leave in the name of Jesus. Tinggalkan, pergi. Leave in the name of Jesus. Pergi dalam nama Yesus. Leave in the name of Pergi Jesus. dalam nama Yesus. Your body is restored Tubuhmu telah dipulihkan. in the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus yang perkasa. Now, there are people with eye problem. Check your eyes. More people are getting healed Ada with masalah, eye problem. saudara yang punya masalah Eye dengan problem. mata sudah dipulihkan. Tolong periksa Those of mata you- saudara. Those of you on YouTube, check yourself. Eye problem. Saudara yang ada di YouTube, periksa Eye diri saudara, problem. sudah disembuhkan. Testify. The Lord has done Dan something. saudara bisa bersaksi. Please, Ibu Desi, can you roll them to share? Ibu Desi. Ya, silakan Bapak Ibu. Something is happening on YouTube. Ada sesuatu yang terjadi dengan orang-orang yang ada di YouTube. Arthritis. Somebody with arthritis watching on Rematik, YouTube orang yang right now. menderita rematik The Lord sudah is sembuh. healing you. Ya benar rematik. Huh? Saya Oh, Who is that? siapa itu Ibu? Stefani, Stefani. Ya. Arthritis. mata Arthritis. kanan saya Oh, dari sudah lama itu rasanya bengkak kemeng gitu ya, apalagi kalau lihat Zoom gini ya sering sakit gitu. Tapi hari ini sekarang ini langsung udah enakan gitu, nggak kemeng, nggak sakit lagi. Saya udah disembuhkan Tuhan. right eyes usually very pain, but now it's okay, Pastor. Father, thank you, Lord, for that right eye. She's completely healed in the name of Jesus. Bapak, terima kasih untuk mata Who is kanannya sungguh healed sembuh. of arthritis on the YouTube? Somebody with bone Juga ada problem on orang YouTube. yang rematik di YouTube, Bone problem on the YouTube. Come punya on. masalah tulang di The YouTube. power Ayo, of God is touching you. Check kuasa yourself. Allah sudah menjamah engkau You sekarang. do what you could not do before. Keep Coba exercising. lakukan latihan yang belum pernah engkau bisa lakukan sebelumnya. Because the Gerakkan angels kaki. of God are still walking. Karena malaikat Tuhan sementara bergerak. Over 200 angels are still walking. Come on. Come on. 200 malaikat Do sudah what you could bergerak not do. sekarang. If you could not read without your glasses, remove your glasses and read. There's a Kalau miracle saudara in your nggak bisa life. baca, harus pakai kacamata. Coba singkirkan dulu kacamata saudara dan coba baca. Nibasuki ada. Ear problem. Masalah Ear dengan problem telinga healed now. sembuh sekarang. Ear problem healed now. Check yourself. Masalah Clap, telinga sembuh. clap your ears. Clap your ears. Clap your Saudara ears. tepuk tangan di samping telinga saudara supaya bisa dengar. It's open. It's open Sudah now. terbuka. Now. Sudah bisa Now. mendengar Now. sekarang. Now. Sekarang Angels of signs. Angels of miracles. malaikat mujizat. Invade this Zoom right now. Engkau Invade ambil this alih Zoom Zoom right ini now. sekarang. Mahoshata. Robody Sikida Sikile Baba. Yes. Somebody on YouTube is testifying her ears is healed. Seseorang yang ada di YouTube sudah bersaksi telinganya sembuh. Tell us your name. Tell us your Ceritakan name on YouTube. Left ear healed. Ya, sebutkan nama saudara yang ada di YouTube, saudara. Woo! Her name is Retnowati Esther, Pastor. Okay, her name is Regnowati. Father, in the Namanya name of Jesus, Retnowati. I'm praying for Regnowati right now. Saya berdoa buat her Retnowati ears sekarang. be completely healed in the Biar name of telinganya Jesus. sembuh total dalam nama Yesus. Be healed completely in the name Sembuh of Jesus. seutuhnya Be dalam nama healed Yesus. completely in the name of Jesus. Sembuh total dalam nama Yesus. There's a man here. Ada There's a seorang man juga sini. here. Your manhood is dead. Ya, ada masalah dengan kelaki-lakian saudara.
because of your unfaithfulness to your wife. Karena engkau tidak setia dengan istrimu. And that was what you are praying for during this prayer. Dan itu yang juga saya doakan selama doa ini. The Lord said He has restored your manhood. Tuhan berkata Dia pulihkan masalah kepriaanmu. Tonight, you can Malam check, ini, saudara bisa periksa. but make sure you confess. Pastikan saudara mengaku. The healing will be permanent if you confess. Confess to your wife. Kesembuhan akan permanen kalau saudara mengakui. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, haleluya. Who is having appendicitis? Appendicitis. Ya, saudara yang usus buntu, apakah ada usus buntu? Pain. You are feeling pain. Then now the pain is gone. Saudara rasa sakit di bagian itu, sekarang sakitnya hilang. The pain is gone. I don't know who you are, but the pain is gone. Saya Right nggak now. tahu siapa saudara, tapi rasa sakit usus buntu udah hilang. Right now. Right Sekarang. now. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Thank Roh you, Kudus. Holy Spirit. Thank you, Terima Holy kasih Roh Kudus. Spirit. Right now, miracles are still happening. Sekarang Right mujizat now, masih miracles sekarang are still terjadi. happening. Right now, miracles are still Mujizat happening. masih Terima sekarang dalam terjadi. nama Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus Yes. Kristus. Terima dalam nama Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus Yes. Kristus. Terima saja, terima saja, terima, Amen. terima, 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 terima. As someone, your hand is shorter than the other. Ada seseorang tangan saudara satu lebih panjang atau lebih pendek dari yang satu. And because of that, you usually have shoulder pain. Karena itu sehingga saudara sering sakit di bagian bahu saudara. Please, can you check yourself now? Something is Saudara boleh happening. periksa tangan saudara. Check yourself now. Your hand is growing back. Tangan Hand saudara is sudah going dipulihkan. Kembali bertumbuh pulih kembali. Your hand is going back right Tangan now. saudara pulih kembali. I command your ligament. I command your joints Aku perintahkan semua to sendi-sendimu. receive the touch of the Holy Ghost now. Jamahan Roh Kudus. Receive the touch of the Holy Ghost now. Jamahan Roh Kudus sekarang. Receive the touch of the Holy Terima Ghost jamahan Roh now. Kudus sekarang. Receive the touch of the Holy Terima Ghost now. jamahan Roh Kudus sekarang. Now check yourself. The hand is Periksa equal. diri saudara, periksa saudara. The hand is equal. Check. Periksa. Tangan saudara sudah setara, sudah seluruh And you sekarang. notice the shoulder pain is gone. Saudara juga bisa perhatikan bahu saudara sudah tidak sakit lagi. Check yourself. Saudara bisa periksa diri saudara. Check yourself. Check yourself. Miracles are happening. Mujizat sedang terjadi. Miracles are happening. Mujizat sedang terjadi. It's a miracle. Amin. I have a congenital birth defect with my hand, Oh. in left hand, and now I feel it's good. Who is that? Who is Siapa that? itu Ibu? Hey, Pak. Kue Ibu Kue ya? Yes. Yes. Saya Hand healed. mempunyai kecacatan bawaan lahir sebelah Oh, oke. tangan kiri saya agak ini Pak, agak Oh, iya. ke bawah sebelah kiri. Sekarang sudah normal Ibu? Yes. She has problem when she was born, Pastor. But now healed. When she was born, she been Yes. having shoulder problem. Ya, jadi waktu lahir masalah itu sudah ada Bu ya? Ya, Yes. Now healed ya. Dan sekarang sembuh Bu ya? sembuh. Yes. Now healed. Now is her hand shorter than the other. Pain in right hand, I think. Pain in the right hand. Was Rasa her sakitnya sebelah hand kanan. shorter than the other before? Apakah tangannya satu lebih pendek Bu? Yes, yes. Oh yes, right. So now the hand is equal now. Sekarang tangannya sudah setara sekarang sama lurus Ibu? Amin. Apakah Ibu lihat bisa dicek apa tangannya sudah? But the pain is gone. But the pain is gone. Yes. How about the hand? Let's check her hand. Periksa dulu tangannya Bu, apa sudah lurus sama-sama? Saya enggak, Pak. Saya itu punya ini tangan kanan saya emang ini dari lahir, Pak. Tapi ini bahunya agak ini ke bawah, Pak. Okay. Yeah, okay. Yes. There's a problem. Yeah. There was Can a you problem see? with her shoulder. You can see, yeah? Yeah, before she was born or when she was Disabled, born. something sorry. like disabled, yeah. Yes. So, but right now the pain is gone. Okay, she's not the one with the hand that was shorter. Yeah. She's not the one. But God has healed her shoulder. Ya, tetapi Tuhan telah sembuhkan akan bahu Ibu. Amen. How many? Berapa lama sakit itu, Ibu?
Berapa lama? Sudah berapa lama sakitnya, Bu? Sejak lahir. Since she was born. Since she was born. So how old Yes. are you now? A congenital birth defect. Ya, sekarang Ibu umurnya berapa? 50. 50, Wow. 50. 50 years miracle just happened right now. Jadi mujizat 50 tahun baru saja terjadi sekarang. Okay, listen to me, Sister Pui. Where are you? Where are you now? Ibu di mana posisinya sekarang? Di Jakarta. Jakarta. Okay, listen to me. 50 years of pain Dengarkan saya, 50 tahun rasa sakit healed tonight. disembuhkan malam ini. The Lord said I should tell you. Tuhan bilang saya harus beritahu Ibu. A 50 years jubilee miracle expect in August. Harapkan juga mujizat 50 tahun jubileum pada bulan Agustus, Ibu. Jubilee, you are going to have jubilee. Ya, jubileum. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I command financial miracles. Aku perintahkan berkat keuangan, mujizat I keuangan. command open heaven over your life right Aku now. perkatakan sorga terbuka atas hidupmu. Let the glory of God begin to move in your life right now Biar as you enter kemuliaan Allah August. mulai mengalir dalam kehidupan Ibu sekarang. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. A lot of things are Amen. happening right now. Miracles are exploding here. Please, I want you to go share this page, share the YouTube, share to your family, those in the hospital, anywhere they are. Now I'm telling you, Ya, mujizat God- sedang meledak malam hari ini. Saudara juga bisa bagikan link YouTube ini kepada keluarga, sahabat saudara yang sedang sakit. God is invading this place with His glory. Tuhan sedang mengambil alih tempat ini dengan kemuliaannya. And if they come into this Zoom right now or on Ya, saya YouTube, undang ingin mereka semua masuk dalam Zoom ini kalau boleh. God is going to touch them in the name of Jesus. Tuhan akan menjamah mereka dalam nama Yesus. Amen. Sister Amen. Desi, can you read the chat? Ya, Ibu Oh. Desi tolong baca chatnya. Yes. Ada orang yang Testimonies coming on the chat. Ibu Reni Setiani said that when the sermon came, he have a headache, but now healed, and her right ear also healed. Thank you, Pastor. Okay. Headache gone, right ear healed. Ya, Alright, rasa God sakit bless you. kepala sembuh, telinga sembuh sementara mendengarkan khotbah pernyataan tadi. Sister Rennie, in the name of Jesus, will confirm your healing, will confirm your testimonies in the mighty name of Jesus. Ibu Reni, kami konfirmasi kesembuhan engkau di dalam nama Yesus. Please keep checking yourself. We are still in the first session. Saudara masih Yes, tetap harus cek akan tubuh saudara, cek saudara. Kita masih di sesi pertama. Check yourself. Check yourself. Keep checking yourself. Periksa, terus periksa Do diri what saudara. you wouldn't do. As you are doing it, the angel of the Lord is touching you. As you are Hal yang doing saudara it. nggak bisa lakukan sebelumnya, saat saudara lakukan, malaikat Tuhan menjamah saudara. Now, as I'm talking right now, I'm seeing contract. Nah, Contract sementara saya file. lagi bicara, saya melihat ada kontrak. Contract file on your table. Who is that person? Ada file kontrak, dokumen kontrak di meja saudara. On your table. Di meja saudara. Signify with your hand. Saudara, di mana ada tanda tangan saudara? Contract. Pastor, Files on your table. Pastor, Ya. Pastor, Yeah. saya minta didoakan, Kak. Saya kan autoimun. Kedua tangan ini kan kalau dia kambuh, ini nggak bisa gerak begitu. Ini dua-duanya. Saya kan autoimun sudah lama. Jadi tangan ini terkadang nggak bisa pegang apa-apa kalau dia lagi kambuh. Tapi sekarang tuh waktu pastor tadi bicara soal tangan, dia berkeringat. Ini sampai sekarang dia berkeringat. Padahal saya ada di ruang AC ini, tapi dia berkeringat. Can you translate? Yeah, would you like to pray for Ibu Maria because she said she has autoimmune, so sometimes cannot move the hand. Okay, Father, in the name Kita of berdoa, Bapa dalam Jesus, nama Yesus. I rebuke that autoimmune right Aku now. hardik autoimun itu sekarang. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, be healed now. sembuh sekarang. Now, I want you to stand up, Ibu Maria. Nah, saya ingin Ibu Maria berdiri. Go to the corner of your room. Go to the corner of your room Ibu pergi ke di bagian sudut ruangan and Ibu. swing your hand. Swing your hand 7 times. Dan kemudian Ibu gerakkan tangan Ibu 7 The kali. angel of the Lord will touch your hand and stretching it. Malaikat Tuhan akan menjamah Swing tangan it Ibu. 7 times. Look at me. Look at me. Ibu Like this. lihat pastornya. 7 kali. Ya, 7 kali gerakan.
Dua. Gerakan lebar-lebar Ibu. Ya. Cek. Ya. Satu. 1, Dua. 2, Tiga. 3, Empat. 4, Lima. 5, Enam. 6. Tujuh. Okay, raise up your hand. Angkat tanganmu. Angkat tangannya. Angkat tanganmu. Angkat tangannya. Father, right now let the anointing. Bapak sekarang biar pengurapanmu, Power. kuasamu, kuasa menjamah. Power. Kuasa. Let the anointing. Biar pengurapanmu. Anointing. Urapi. Release. Dilepaskan In Jesus' name. dalam nama Yesus. Check yourself now. Periksa sekarang tangannya, Bu. Agak ringan, Agak ringan. tapi dia dingin. Be better. Air. Better. Okay, she's better. Now listen. Yes, it's God better. has already healed you. She's better, right? God has already healed you. Before Tuhan the sudah service runs out, before we finish this service, Sebelum acara ini selesai, you're gonna be complete. Your hand will be completely tangan restored. Ibu akan lengkap utuh sembuh. So start thanking God. Yes, amen. Start thanking God. Mulai berpikir seperti itu ya. Yes. So a lot of testimony. Ibu Fani, Pastor, Ada I banyak feel my kesaksian ya. shoulder lighter now. I feel my shoulder was hard before. Thanks. Okay, God bless you. Ibu Mori has been trying to raise her hand. I don't know what she wants to say. Ibu Morian, she's been Ibu raising Morian. her hand. What do you want to say? Ada yang mengangkat tangan tadi? Ibu Morian, last suit. She's been raising her hand. Does she want to say something? Ada yang mau mengatakan sesuatu? Ada di sini yang mau mengatakan sesuatu? Yes. Yang angkat tangannya silakan. Kepala saya langsung sembuh, tetapi pundak saya masih agak sakit. Oh. Tadi kepala saya sakit sekali, langsung sembuh. Tapi di sini masih ada agak sakit. Just now my head very pain, but now healed, but still have pain in my shoulder. Okay, let her put her hand on her shoulder. Put your hand Ibu on tumpang her tangan di bagian bahunya, Ibu. Ya. Father, in the name of Jesus, I Bapak declare dalam nama right Yesus, now aku perkatakan tangannya the sekarang. shoulder pain to go. In Jesus. Rasa sakit di bahu, di pundaknya pergi. Go in Jesus' Pergi name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, now we're going to the second session. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk di sesi kedua sekarang. A lot of miracles have happened in the first section. Ada banyak mujizat telah terjadi di sesi pertama. The lady who had tumor in her body, she should check it. The tumor has disappeared completely. Wanita yang atau ibu yang menderita tumor, saudara periksa diri saudara, sudah hilang tumornya. One of you, the tumor has resulted to cancer. The cancer is destroyed. Check. Salah satu dari saudara tumornya jadi kanker, tapi kankernya itu sudah dihancurkan. Dada sakit lagi, sudah Amen. hilang dalam nama Yesus Kristus. Amin. Check. If the Lord Saudara has bisa done something, let us know. periksa saudara. Please, let us know if the Lord has done something before we go to the Ya, second. biar kami izinkan kami tahu kalau Tuhan sudah lakukan sesuatu buat ibu. Pastor bisa minta doain, Pastor. Yes, we're going to the second session. I'm waiting for testimony. If I can get one or two testimony, then I'll go for the second session. Ya, nanti kita masuk dulu di sesi kedua, tapi sedang menantikan kesaksian dulu sekarang. Kalau ada yang mau bersaksi, silakan dulu. One of those person with tumor is watching from the YouTube. Salah satu orang yang menderita tumor sedang menonton lewat YouTube. The tumor is reducing. Tumornya menyusut. Touch it. Touch it. Saudara coba sentuh itu dan periksa. Okay, we're going to the second session now. Kita akan masuk dalam sesi kedua sekarang dulu. I want you to put your hands Saya ingin saudara taruh tangan saudara anywhere you need a touch of God's healing, God's di mana miracle. saja saudara rindu Tuhan menjamah bagian tubuh saudara. If it is your finance, put your hand in your pocket. Put your hand Kalau in your pocket. masalah keuangan, saudara taruh tangan saudara di kantong saudara. If it's a property that you want to be sold this time, put Kalau your hand itu properti yang ingin saudara jual sekarang, There is somebody here, sakit gigi, sudah hilang. Three of you. ada Sakit seorang juga di gigi. sini sakit gigi hilang. You are having toothache, serious toothache. Saudara Right sakit now, giginya God has serius touched sekarang. you. Sekarang Tuhan sudah sembuhkan saudara. The Lord just healed you, sakit gigi. Iya, hilang. sakit gigi. Okay, so let's go to the second session and I will pray and I believe God for Kita masuk di sesi miracles. kedua. Saya berdoa, saya percaya untuk mujizat, saudara.
Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. You are the one that does these things. Engkaulah yang melakukan semua hal ini, Tuhan. No man has the power Tidak ada manusia yang punya kuasa to do these things except you. untuk semua ini kecuali Engkau ya Tuhan. So Holy Spirit, Oleh sebab itu ya Roh Kudus, I welcome you the second time. aku menyambut Engkau kedua kalinya. Look at their hands, Lord. Lihatlah tangan mereka Tuhan. Their hands is on where they're believing you for a miracle. Tangan mereka ada di tempat mereka percaya untuk terjadi mujizat. Now, Lord Jesus, Sekarang Tuhan Yesus, touch that place. jamah tempat itu. Touch that place. Jamah tempat itu. Touch that place. Jamah tempat itu. Somebody having goiter on the neck. Goiter. You know what is goiter? Ada orang menderita gondok di leher saudara. The Lord is dissolving it now. Goiter on the Tuhan neck. membuat itu menyusut sekarang, hilang sekarang. Thou Spirit of God. Kuasa roh Tuhan. Touch. Jamah. Touch. Jamah. Touch. Jamah. Every sickness go in the name of Jesus. Setiap sakit penyakit, rasa sakit pergi dalam nama Yesus. Every disease go in the name of Setiap Jesus. penyakit pergi dalam nama Yesus. Let there be financial breakthrough right now. Biar terjadi terobosan keuangan. There are 15 people who cannot sleep very well. You can't Ada sleep very well. 15 orang tidak bisa tidur dengan baik. Tonight, in the name of Malam Jesus, ini dalam nama Yesus, God is giving you sound sleep. Tuhan memberikan saudara tidur nyenyak. Sound sleep. Tidur nyenyak. Receive now. Terima sekarang. 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 Tonight you start sleeping well. Malam ini sudah akan tidur dengan baik, dengan nyenyak. You start sleeping well. Sudah mulai akan tidur nyenyak. Yes, you start sleeping well tonight. Receive Ya. in Jesus' name. Saudara mulai tidur nyenyak dengan baik malam hari ini. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Okay, check yourself now and do what you cannot do. Nah, saudara bisa periksa kembali tubuh saudara, lakukan hal yang saudara nggak bisa lakukan sebelumnya. Those of you on Facebook, on YouTube, begin to receive now. Receive Buat saudara yang ada di YouTube, mulailah terima sekarang juga. now. Sekarang. I hear Whitlow. You know what is Whitlow, Valen? No, Pastor. What is that? You know what is Whitlow? It's a wound on the finger. Ada luka di jarinya. Seperti luka di bagian jari. Apakah ada saudara yang menderita itu? You are healed. The pain on your Saudara finger. sembuh. Saudara sembuh dengan penyakit itu, dengan rasa sakit. Pastor, Yeah. Ya. Ya. gitu. Sorry, Pastor, just now my shoulder very pain. Now be better you. Puji Tuhan. Apanya yang sakit, Bu? Your shoulder is healed already. Tangan-tangan saya Shoulder. di belakang. Yes, Oh, my shoulder. shoulder very healed. pain. Just now, Pastor pray for me. Pray all people. Now very better. Now, Amin. no sick again. Amin. Thank you, There are Pastor. Thank you for praying. Amen. God bless you, Sister Maria. You are healed completely in Jesus' name. Tuhan memberkati Ibu Maria sembuh total utuh. Yang mana orang sakit gigi? Yang sakit Iya, gigi, Pastor. saudara? Hah? Nih, Mana Sorry, itu? silakan. Orin Lasut. Oh no. Oh, Morin. Oke. Oke, Ibu bagaimana Morin, sekarang? Sekarang bagaimana? Yes, for a few days I have a toothache. Wow. I have many gigi ditambal. Jadi di geraham ini, geraham sebelah kiri. Jadi ini sepertinya kena di sarafnya. Jadi suka ngilu. Dan sekarang sudah agak enakan, sudah mendingan. Okay, can you translate? Yeah, before she has a molars problem. Molars What is problem. molars? Yeah, What is geraham, molars? saudara, Pastor ya. So because of she has to be filled inside the teeth, but now used to be pain, but now getting better. Okay, now I see she has hole in her teeth. Ya, Actually, ada she lubang have ya, hole. ada lubang. Yes. Okay, Father, in the name of Jesus, right Bapak now, dalam nama Yesus sekarang, fill up that hole.
Engkau sendiri yang akan mengisi, memenuhi lubang gigi itu. Fill it up, Lord. Engkau penuhi isi Tuhan. Fill it up in the name of Jesus. Engkau penuhi isi dalam nama Yesus. That pain completely gone right now. Rasa sakit itu sungguh-sungguh hilang. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Ibu Jenny Yanti, what is wrong with you? Ibu Jenny Yanti, ada masalah apa? What is happening to you? I see there's a miracle trying to happen around you. Saya lihat ada mujizat. Ibu, apa yang terjadi? Apa ya? Saya tadi memang sakit kepala gitu, Pastor. Tapi puji Tuhan sudah tidak gitu, Pastor. Before headache, but now no more. Is anything wrong with her ears? Ada masalah dengan telinga? Ya. What is wrong with your ears? Apa masalahnya, Bu? Sering gatal gitu. Itchy, sometimes itchy. Yes. Bagaimana sekarang? Puji Tuhan sudah tidak, Pastor. Now no more. Thank you, Father. Lord, that ear problem is gone. Terima kasih Bapa, semua masalah telinga hilang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Hallelujah, hallelujah. So testify if the Lord has done something, testify. Jadi saksikan kalau Tuhan memang sudah lakukan sesuatu dalam hidup saudara. 5 tumors have been healed. Please. Ada 5 orang menderita tumor telah disembuhkan. Your body dissolve. Growth in your body dissolve. Ya, saudara, tumor atau benjolan yang ada dalam tubuh saudara menghilang, menyusut, menghilang. Touching it, touch that saudara, area. periksa bagian itu, periksa. Yes, thank you, Holy Spirit. Those of you on YouTube, touch that area. Saudara yang ada di YouTube, biar saudara periksa, saudara sentuh bagian itu. Thank you, Lord. The Lord has done so many things. If we continue taking testimony, we may not live here tonight, and I don't want to disrupt Pastor's program. Tuhan telah melakukan begitu banyak kesembuhan dan ada begitu banyak kesaksian. Kalau kita teruskan, kita mungkin akan mengganggu acaranya. Now, Saya tidak ingin mengganggu acaranya. If it has not happened, the Lord is saying when you sleep tonight and wake up tomorrow morning. Kalaupun mujizat belum terjadi, biar Tuhan akan bekerja terus. Saudara tidur, nanti saudara akan lihat pada bangun besok pagi. Change in your body. Akan ada perubahan besar terjadi dalam tubuh saudara. There is somebody here who have a ceaseless blood running. Ceaseless blood. Woman, blood is running. Ya, saudara, ada seorang sini wanita di mana seperti pendarahan. Like non-stop menses. Is it like non-stop menses? Ya, pendarahannya non-stop terjadi. But tonight, come on, the blood just dry up now. Ya, mari kita doa malam ini. I say the blood just dried now. Saya perkatakan darahnya kering sekarang. The blood stop flowing right now. Darahnya berhenti mengalir sekarang. Now go to the toilet, check yourself. Saudara pergi ke toilet, sudah bisa periksa. Yeah, Ibu Ratna Juata sakit kaki sudah sembuh. Amin. Puji Tuhan. A lot of testimonies are coming. Ada begitu banyak kesaksian yang terjadi. A lot of testimonies. Desi, can you take note of these testimonies? So God is doing so many things. Desi, please. Yes, Pastor. I'm seeing so many testimony on the chat. And I think some are testifying too on the YouTube. Yes, there's so many people on YouTube said that their toothache healed. Okay, on the YouTube, toothache healed. Okay. Ya, ada banyak orang di YouTube mengatakan sakit gigi mereka sembuh. There are 3 people on the YouTube. You're having growth in your body. Ada 3 orang. Can you testify? Ya, ada 3 orang di YouTube. Saudara ada benjolan. Tapi sudah sembuh. Bolehkah saudara bersaksi? Oh my Father, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Haleluya. Puji Tuhan. Can you read this one from Anna Esi Karahapan? What did she say? Bisa dibaca chatnya Ibu Desi terakhir? Shidaba. Terus saya sudah 1 bulan nih sakit. Sekarang ini sedikit aja udah mulai berkurang gitu. Kalau kita jalan sakit, tapi pada malam hari ini sudah mulai berkurang sakit, masih ada sedikit sakitnya. Somebody's healed. Somebody's healed. Iya, both of the heel,
during 1 month very pain, but now less pain. Father, in the name of Jesus, we pray for those healed right now. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat yang punya masalah Let tumit. the power of the Holy Spirit Biar kuasa Roh Kudus touch those healed right now. menjamah akan tumit itu. Whoever you are, I'm seeing your knees on my hands now. Dimanapun engkau berada, saya melihat on my hands. Holy Spirit now, ya, let the Roh Kudus fire sekarang, go. Let biar the siapapun fire itu, go. You will feel fire on your knees right now. api Tuhan ada di lututmu bahkan sekarang. Let your knees now, you're feeling fire. Di bagian kakimu engkau merasa seperti ada api. Yes, Holy Spirit. Ya, Roh Kudus. Melt. Sekarang. Melt. Sekarang. Let that pain go. Let that pain. Biar rasa sakit itu pergi. Let that pain go. Let that Rasa pain sakit itu pergi. Let that pain go. Biar Let rasa that sakit itu pergi. Let that pain go. Biar rasa Let sakit that itu pain pergi. disappear. Hilang. Periksa. Bagaimana? Bisa diperiksa Ibu yang punya sakit tumit tadi? Masih ada sedikit sakitnya. Still little bit. Oke, stand. Ibu berdiri, coba Ibu Eni ya. Jalan 7 kali. Ibu Eni berdiri jalan 7 kali. Bolak-balik 7 kali. God is so powerful. Who is the Kuasa guy? Tuhan begitu penuh kuasa. You play the keyboard. This is a healing. I didn't come to preach. We come to say miracles. Ya, saya tidak datang untuk berkhotbah. Saya datang untuk memperkatakan mujizat. Jalan 7 kali. Ibu boleh jalan 7 kali, bolak-balik 7 kali Ibu. One end to another end. Dari satu sudut ujung ke ujung yang lain Ibu. Ya. Miracles are happening. Thank you. Mujizat sedang terjadi. I love to teach. Saudara tahu saya suka sekali untuk mengajar sebenarnya. This is a miracle service. Ini adalah ibadah mujizat. If you are a pastor watching me on this platform, kalau saudara adalah pendeta gembala dan saudara sedang menyaksikan ini di you have Zoom been atau praying for the anointing. saudara sedang berdoa untuk pengurapan. And in the dream, dan dalam mimpi, you see yourself walking, doing miracle. God is using you, but in the physical, you are seeing limitation. Like dalam mimpi saudara pernah lihat Tuhan pakai saudara melakukan mujizat dahsyat luar biasa, tapi secara fisik terbatas. Saya pastor. Ada? Saya pastor. Ya. Siapa ya? Ibu Popi. Ibu Popi di mana? Ibu Popi ya. Mana? Saya di Tangerang. Ibu Popi, mana gerejanya? Where you ministry? Saya di ministry GBI Trust Spirit Tengkareng. Yeah. So in the dream, you've been seeing yourself walking miracles, seeing so many mighty move of God, but in the physical, it's not happening. Jadi dalam mimpi ibu melihat diri ibu sedang melakukan banyak mujizat yang luar biasa, tapi secara fisik itu belum terjadi ya? Iya, betul. Yes, right. Okay, now the Lord is saying, sebenarnya aku mau cerita in the next 21 days, dalam 21 hari ke depan. Thank you. Give me 1 minute. My system is about to shut down because there is no light. Give me 1 minute. Mohon sejenak tunggu Bapak Ibu Saudara 1 menit karena ada masalah teknis mungkin. My system is giving me sign to response to shut down. Okay. Oh, nanti mau mati lampu kayaknya di tempatnya. So that I don't get shut down on the Zoom. Ya, semoga tidak mati lampu, ada lagi persiapan ini. Okay. Now listen. Ya, dengarkan. Spirit realm. Saya dengar di alam roh. The Lord wants you to fast. Can you fast? Tuhan ingin ibu berpuasa. Bolehkah ibu berpuasa? Boleh, Pastor. Yes. After the fast, you are going to see the glory of God. Setelah ibu berpuasa, ibu akan lihat kemuliaan Allah. An angel is going to visit you after the fast. Malaikat sendiri akan melawat mengunjungi ibu setelah puasa. An angel of Amin. Malaikat kesembuhan. You are going to fast for 21 days. Ibu akan berpuasa 21 hari. 6 to 3. Amin. Jam 6 sampai jam 3. 12 midnight. Jam 12 tengah malam.
So you decide when you want to do the fast and Nanti do ibu it. sendiri yang putuskan kapan ibu mulai puasa. On the 7th day, there will be visitation. Pada hari yang ke-7 akan ada lawatan. On the 14th day, there will be visitation. Hari ke-14 akan ada lawatan. And on the 21st day, there will be visitation. Dan hari ke-21 akan ada lawatan juga. God is going to show you some things that are also wrong in your life that He wants to correct. Tuhan juga akan menunjukkan banyak hal dan juga hal-hal yang Tuhan ingin koreksi dalam hidup ibu. So believe God. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Your ministry has turned around. Pelayananmu akan mengalami terobosan pembalikan keadaan. You have a financial struggle. Amen. Yes, Lord. Financial struggle. God is also visiting you in the fast for Ibu financial. juga memiliki masalah keuangan, pergumulan keuangan, tapi Tuhan akan melawat ibu pada saat ibu berpuasa. Amen. Aku terima mujizat. Father, thank Amen. you, Holy Spirit. Bapa, terima kasih Roh Kudus. Do miracles in the life of Sister Poppy. Lakukan mujizat dalam kehidupan ibu ini. Invade her ministry. Kau ambil alih pelayanannya. In the next 21 days, let us see signs. 21 hari ke depan biar dia lihat tanda. Kuasa, 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 kuasa. You feel a new fire falling on you now. A new fire. There's a new fire falling on you. Api baru, api yang baru turun pada ibu sekarang. Receive, receive. Terima, terima. Terima. Power, 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 power. And there are other pastors here too. Ada juga para pendeta gembala yang lain di sini I've been praying for that. yang rindu berdoa untuk itu. The Lord is asking me to pray for you. Tuhan meminta saya untuk mendoakan saudara. One of you, you're a pastor, you're having a vision. Actually, it's a God-given vision. God told you to open your ministry. Salah satunya ada di antara saudara punya mimpi. Sesungguhnya itu visi dari Tuhan untuk membuka pelayanan. But there's war in your spirit. You think it's not the Lord. Tapi ada peperangan di dalam roh saudara. Saudara pikir itu bukan dari Tuhan. But the Lord says, step out in faith. Tapi Tuhan berkata, melangkahlah dalam iman. And you will see the glory of God. Dan engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Now, if you're a pastor, I want you to signify by raising your hands. Kalau itu adalah pendeta gembala yang dimaksud saudara, biar saudara angkat tangan saudara, kasih tanda untuk saya doakan saudara. That's a new anointing. Ada pengurapan baru. Holy Spirit, thank you. Pengurapan baru. Thank you, thank you, thank you, thank you, Father. I begin to release the anointing right now. These men of God. Aku lepaskan pengurapanmu sekarang. Now listen to me. Listen to me. The Lord said He wants to use you in a special way in this pandemic. Tuhan berkata Dia akan bertemu dengan saudara di tempat yang istimewa di masa pandemi ini. In a way you have never seen before. That's why He's asking me to pray for you. He wants to use you. Tuhan ingin melawat saudara dengan cara yang saudara belum pernah alami sebelumnya. In this pandemic, di masa pandemi ini, in a way you have never seen before. Dengan cara yang saudara belum pernah lihat sebelumnya. Even while you are not thinking about the miracle will happen. Bahkan cara saudara belum pernah pikiran sebelumnya, mujizat terjadi. Amin. Amin. Now listen, every pastor here, there are 2 angels released to you now. Setiap pendeta gembala yang ada di sini ada 2 malaikat yang dilepaskan untuk saudara sekarang. There are 2 angels working miracle released to you now. Ada 2 malaikat yang melakukan mujizat dilepaskan untuk saudara sekarang. And I want you to watch 14 days from now with your ministration. Watch 14 days. Count 14 days from now. Saya ingin saudara lihat berjaga-jaga 14 hari dari sekarang. You are going to begin to see the strange sign of God's glory. Strange sign. Hal-hal yang belum pernah saudara lihat yang katakanlah aneh, itu tanda dari Tuhan. Now stretch your hand if you're a pastor. Father, in the name ulurkan of tangan saudara sekarang, ulurkan tangan saudara ke saudara pendeta gembala. I'm feeling fire on my hands right now. I'm feeling Ulurkan fire. tangan saudara.
burning sensation on my hand, and that is the Holy Spirit. Ya, sudah bisa merasakan sensasi itu karena Roh Kudus. Touch these men and women of God. Jama pria wanita ini, wanita Allah, pria Allah. The next 14 days. 14 hari ke depan. Unusual anointing. Dengan pengurapan yang tidak biasanya. Unusual anointing. Dengan pengurapan yang tidak biasanya. Unusual power. Dengan kuasa yang tidak biasa. Unusual glory. Dengan kemuliaan yang tidak biasa. Unusual breakthrough. Dengan terobosan yang tidak biasa. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Receive now. Terima sekarang. And if you're on YouTube, you're a man of God, a woman of God, receive in the name of Jesus. Kalau saudara melalui YouTube, saudara pria dan wanita, saudara adalah hamba Tuhan, saudara terima mujizat saudara. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Now, Desi, can I know who is the leader of this ministry? Pastor Hebron. Yes, I am. Yes, Pastor Hebron. Yes, I am. Pastor Hebron. Yes. I already spotlight Pastor. Okay, spotlight him. Already? Already. Okay, let me see. Okay, Pastor from name. Yes, I'm seeing Pastor Ezekiel. Pastor Now, Hebron. I'm seeing a new mantle. Saya melihat mantel yang baru. Of Amen. intercession, Ezekiel of Hebron. prayers, Amen. of miracles. Untuk mujizat. Amen. The Lord said He's releasing it upon you for this nation, Indonesia. Tuhan berkata, Tuhan melepaskan itu buat engkau untuk Indonesia ini. Amen. God said, I will begin to grant you favor in this nation. Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau favor, perkenanan untuk bangsa ini. And your ministry will become accepted. I see some opposition. I see some fights before. Pelayananmu akan diterima. Selama ini ada beberapa oposisi, tetapi Tuhan berkata pelayananmu akan diterima oleh orang-orang. Am I right? Am I right? Apakah saya benar, Pak? Betul. Yeah, there have been some opposition, and they are still opposing you till now. But Dan listen, ada begitu banyak oposisi, dan mereka bahkan saat ini masih That's tetap terus opposition. menentang melawan Bapak. but listen, the Lord said He's going to answer them. Tapi dengarkan, Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang akan This menjawab pandemic, mereka. this pandemic. Amen. Di masa pandemi ini, They will see your ministry increasing and increasing and increasing. Amen. Miracles, signs, financial breakthrough. God bringing Amen. men and women Amen. under you. mereka akan melihat di masa pandemi ini pelayanan meningkat, bertambah dan menang, terobosan keuangan, terobosan Amen. mujizat, pria Amen. dan wanita datang lebih banyak. I see Hallelujah. it. Come. I'm Amen. hearing Amen. come. Saya mendengar Yes, kata datang, Amen. Come. Sight, come. Amen. datang. I'm seeing you building a camp. Oh, saya melihat Bapak membangun seperti camp. Prayer camp, like a prayer camp. Ya, Like, camp doa. Amen. Lord, let him receive it now. Give him that Tuhan land. biar dia terima sekarang. Yes, Actually, I it's an receive, Lord island. Jesus. That camp is in an island. That camp Camp is itu ada di satu an pulau. island. Ada di satu pulau. People have to go by boats to that camp. Orang-orang harus pergi dengan kapal atau perahu untuk tiba di pulau itu. And the Lord is saying it's going to be a camp where people will come for revival. They will receive the visitation of the Holy Spirit and go back to their station. Dan Tuhan berkata itu akan menjadi tempat di mana Tuhan akan lawat, akan terjadi muncul mujizat, lawatan Tuhan akan banyak terjadi di situ. The Lord said from tonight, Mulai malam hari ini as a new mantle of authority. ada mantel baru, jubah otoritas yang baru. God has put on your hands. Tuhan sudah taruh di tanganmu. God said, Amen. use it. Pakailah. Amen. Use it. Tuhan Use berkata pakailah. Do not be afraid of the mountain. Speak Jangan the pernah word. takut dengan gunung. Perkatakan. God will confirm His word Tuhan akan meneguhkan firman-Nya in the name of Jesus. di dalam nama Yesus. There's a favor God is giving you in the government. I see a Ada favor. perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan dengan pemerintah. I see Amen. mayors. I see bupati. Saya melihat wali kota, bupati.
And I see them giving you properties for ministry. They are giving you Saya melihat for ministry. mereka memberikan properti untuk pelayanan. Amen. Receive now. Receive I now. receive, Terima Lord sekarang, Jesus. terima sekarang. I receive. Receive Terima now. sekarang, Receive terima, now. terima I sekarang. receive. I receive, Father. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Pastor, you are blessed. You are Pak blessed. Pendeta, engkau diberkati. You are blessed. You Engkau are- diberkati. Hallelujah. Amen. Do you take people to Israel? Bapak bawa tim ke Israel juga, Pak? Belum. Belum, not yet. I see in the realm of the spirit, I see about 50 people you are taking to Israel. Saya melihat Amen, di alam roh ada haleluya. 50 orang untuk Bapak bawa ke Israel. Amen. Amin. Haleluya. Amin. Write it down. It's going to happen. Ya, After the tulis akan pandemic, terjadi. God is going to create a trip to visit the Holy Land. And, Tuhan akan ciptakan perjalanan untuk mengunjungi tanah kudus. and these people will testify to you. Some of them have gone to Israel before with other people, but the people will testify to you that we have never seen this kind of experience before. Dan mereka akan bersaksi. Orang-orang ini ada yang sudah pernah pergi ke Israel sebelumnya. Tapi dengan perjalanan kali ini mereka bersaksi, wow, kami baru mengalami pengalaman perjalanan seperti ini. Yes. Amen. Haleluya. Yes. They will see Christ literally. They will see literal Christ. Mereka akan melihat Kristus secara literal, sungguh-sungguh nyata. Thank you, Lord, for this trip that you have started. Terima kasih Tuhan untuk trip ini. Thank you for Amen. this trip that started. Terima kasih untuk yang sudah Engkau mulai Tuhan. And it's going to Amen. expand your ministry. Dan akan melebar, akan berkembang Tuhan. Expand your ministry. Akan berlebar dalam pelayanan. Now I see you have a vision for United States. Yes. Saya melihat Bapak punya visi juga untuk Amerika. Yes. China, Amerika, China Yeah. dan Amerika. Jepang, Japan. and Yeah, but I'm China, here. America, Japan, and United Kingdom. Yes, what I hear in the spirit now is America. The harvest is going to explode from America. Tapi yang saya dengar sekarang untuk Amerika, penuaiannya akan meledak dari Amerika. I Amen. see invitation Saya melihat ada undangan from America, dari Amerika. from some Indonesians who are American. They are Indonesians, but they are Americans already. Oh ya, orang Indonesia yang ada di Amerika, orang Indonesia Amerika lah. And they're going to call you for a Macedonia call. Mereka akan memanggil engkau untuk panggilan Makedonia. And there's Amen. going to be a massive move and healing of the Holy Spirit. Ada kegerakan yang besar sekali, kuasa penyembuhan Roh Kudus. Amen. The name of Jesus. I Di don't know. dalam nama Yesus. I don't know who you are, but I'm hearing in the spirit faithfulness. Saya tidak kenal Bapak, tapi saya dengar di alam roh kesetiaan. It's my first time of meeting you, but I'm hearing in the spirit faithfulness. Ini pertama kali saya ketemu Bapak, tapi saya dengar di alam roh kesetiaan. The Lord Amen. said, because of your faithfulness, Tuhan bilang karena kesetiaan Bapak, I am going to open doors you never imagined that can open. aku akan buka pintu-pintu yang belum pernah engkau bayangkan akan terjadi. Amen. Being faithful to the Lord, Tetaplah terus setia kepada Tuhan. not Amen. to man, to the Lord. Bukan kepada manusia, tetapi kepada And you Tuhan. see the glory of God manifest in an unusual way in the next 6 months. 6 months from Engkau now. akan lihat 6 bulan ke depan kemuliaan Tuhan akan termanifestasi dengan cara yang tidak lasing, tidak biasa. The Amen. name of Hallelujah. Jesus. Di dalam nama Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. 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 Thank you so much, Puji Tuhan. Pastor Tony Chin. Yeah, terima kasih. Terima kasih. Bless you. Amen. Hallelujah. Okay, let's get back. A lot of message on the chat. A lot of people need Ya, prayers. mari kita balik dulu, saudara. Ada begitu banyak pesan di chat ya. Sister Really Felicia, you are from Malaysia. Ya, ada Felicia dari Malaysia. God is blessing you already. Tuhan sudah berkati engkau. Favor, I see favor coming. Saya lihat ada perkenanan yang datang. Great favor in Malaysia. If you are in Malaysia, Kita berdoa perkenanan buat Malaysia. in the name of Jesus. Amin. Hallelujah. All right. Keep writing, keep sharing your testimony. Tetap terus saudara menulis akan kesaksian saudara, bagikan kesaksian saudara. Let's go to the third session. I'm going to pray for everyone. I'm still around.
as Pastor will take over, I'm still around. We're gonna pray for you, okay? Just relax. The Lord is visiting you tonight. Ya, saya masih akan mendoakan saudara, tapi Tuhan melawat saudara malam ini. Okay, let's quickly share the word of God. Ya, mari kita dengan singkat bagikan kebenaran firman Tuhan. Third section. We're Bagian gonna ketiga. pray for you. Just relax. Hanya santai aja saudara. Share the platform. Invite people to come. We're gonna pray for you. Nanti setelah itu kita akan doakan. And you're gonna receive your testimony in Jesus' name. Dan saudara akan terima kesaksian saudara dalam nama Yesus. And share the YouTube, share the Zoom. Ya, saudara bagikan di YouTube, saudara bagikan di Zoom ini. Thank you, Lord. Okay, so tonight I just want to share briefly the word of Malam God. hari ini saya dengan garis besar mau bagi kebenaran firman Tuhan. This is my third section. Ini sesi saya yang ketiga. Very short now. Singkat aja ya saudara. Okay, so I want you to open your Bible to Philippians chapter 2. Shalom, Papa. Ya, ada apa? Mau saksi? Who is that person, Desi? She wants to Siapa testify. orang Bu Desi, tolong. Pastor, tangan saya sudah sembuh. Oh. Dia tidak ini lagi ya, tidak pernah saya rasakan sebelumnya ya. Ini udah ringan. Okay. Terus yang kedua Pak, iya ini sudah, saya dari tadi saya coba-coba gerak-gerak, sudah enak. Terus yang kedua Pastor juga tolong doakan saya. Hari Minggu ini saya penerima pentabisan pendeta. Seperti yang Pastor tadi bilang, memang ada kemungkinan saya ke pulau lagi untuk berjemaat. Pentabisan saya besok hari Minggu tanggal 1. Next Sunday, first of Go ahead. Yeah, on next Sunday, 1st of August, will be ordained as a pastor. All right. Father, in the name of Jesus, we pray Kita now. berdoa Bapa dalam nama Yesus sekarang. Now, you know why God healed your hands? Ibu tahu kenapa Tuhan menyembuhkan tangan ibu? You know why? Ibu tahu kenapa? Because God wants to use your hands for healing. Karena Tuhan mau pakai tangan ibu untuk kesembuhan. You are going to lay hands on people and people will be healed. So God wants to start from your hands. That's why He Ibu healed akan you. tumpang tangan atas orang-orang dan orang-orang disembuhkan. Jadi Tuhan mau mulai dari tangan ibu. So Father, in the name of Jesus, I pray Apa right dalam now. nama Yesus? Aku doa sekarang. Let the Biar engkau menjamah akan ibu ini. your hand becomes a healing hand. Tanganmu menjadi tangan kesembuhan. A Amin. healing hand. Tangan kesembuhan. Amin. Healing hand. Tangan kesembuhan. To be ordained next week. Sehingga di hari ke depan, Let the glory of God biar kemuliaan Allah go Amin. with you. menyertai In engkau. the mighty Amin. Dalam nama Yesus yang perkasa. Amin. Amen. Amin. Terima kasih Pastor. God bless you. Tuhan berkati ibu. Yes. I'm hearing soldier, military. Saya mendengar kata prajurit militer ini, saudara. Amen. Is there anybody like that on this platform? This is Apakah military ada of orang God. seperti itu di platform ini? Yes, this is military of God. No, I mean like we are all military of God, we are soldiers of Christ. But I mean real soldier. Ya benar, kita semua adalah militernya Tuhan, tapi yang saya maksud benar-benar dia seorang tentara. Apakah ada di Zoom ini? Pak Yantoni. Pak Yantoni. Yes, Oh, iya. Yantoni. Bicara Pak Yantoni, Pak Yantoni. Yantoni, God wants to do Buka something. mic-nya, oke. Ya Pak Mic-nya Yantoni, buka, Pak. Tuhan mau melakukan sesuatu. God, I see two things. Saya lihat ada dua hal, Pak. God wants to promote you, Tuhan mau mempromosikan Bapak. and God wants to protect you. Sorry, Pastor. Protect. God wants to promote you, Tuhan mau mempromosikan Bapak. Tuhan mau melindungi Bapak. and God wants to protect you. Dan Tuhan mau melindungi Bapak. Amin. Are you due for promotion? Apakah Bapak sedang menuju promosi? Amin. Amin. Okay. So right now, in the name of Jesus, lift up your Jadi sekarang hands. dalam nama Yesus, Lift up your hands. angkat tangan ya Pak. Lord, I declare favor.
Aku deklarasikan perkenanan, favor. Favor on your son, Yantoni. Buat anakmu Tuhan, Yantoni. I bring forward your letter of promotion. Aku bawa maju akan surat promosimu. And I bring forward your letter of divine protection. Dan aku bawa juga surat perlindungan ilahi. Holy Spirit. Ya Roh Kudus. Move right now. Bergeraklah sekarang. Move right now. Bergeraklah sekarang. And confirm these words upon your son. Biar engkau konfirmasikan atas anakmu ini. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus yang perkasa. I'm seeing you. Where are you? I'm seeing you relocating. I'm seeing you. They are moving you out from where you are. Saya melihat Bapak, mereka pindahkan Bapak. Where are you? You will soon be moved. Bapak saat ini ada di mana posisinya, Pak? Di kepulauan. Kepulauan ya? Kepulauan Selayar. Selayar. Di island of Selayar. I'm seeing you moving to another island. Saya melihat Bapak dipindahkan ke pulau lain. Amin. And this place they are moving you to will favor you. You'll be blessed. Dan ketika dipindahkan ini akan ada perkenanan buat Bapak. Memang Tuhan berkati untuk ini. Confirm it now. Diteguhkan sekarang. Oh, okay. Somebody is saying his wife prays for that. Who is that? Ya, ada yang mengatakan lagi di sini. Siapa? Somebody is confirming that his wife is praying for that. Yes, every day his wife pray for him. Oh, to be moved. Okay. Yes. All right. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. You have answered the prayer. Engkau telah menjawab doa. Who is talking? Is it the wife? Who is talking now? Who's Yang bicara tadi siapa, Bu? Apa hubungannya? I and his wife is one group in the prayer, 24 hours prayer in Menara Doa Segala Bangsa. Okay, Every morning his wife pray for him. Oh, his wife was praying for that. Okay, so it's confirmed. That's an His answered wife prayer. is Jenny Yanti. Okay. Yeah, that's an answered prayer. Father, in the name of Jesus, Bapa dalam nama Yesus, we thank you because this prayer is confirmed and is answered in Jesus' name. Kami berterima kasih doa ini sudah diteguhkan dan dijawab dalam nama Yesus. Amin. Amin. All right. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Pastor, saya juga mau didoakan. Ya, siapa itu? Bapak, saya juga mau didoakan. Selesai khotbah. After this. Doakan aja maksudnya. Supaya maksud saya seringkali kan saya kalau penyembahan itu seringkali ada sesuatu yang Tuhan perkatakan, tetapi maksudnya seringkali saya tengking juga, tetapi saya mau di masa tua saya itu Tuhan juga pakai begitu supaya Tuhan mau pakai saya, Tuhan pakai saya sehingga mati, Bu. ada sesuatu banyak, ada ya entah apa yang Tuhan mau pakai saya, makanya saya hari ini saya beranikan diri untuk minta Pak Pastor doakan saya itu. I just want to be prayed for in my old age. God will use me. That's all. Yes. The Bible said the old shall dream dreams and the Ya, young. Alkitab mencatat bahwa yang tua-tua juga akan mendapat mimpi, Ibu. So God can still use you. Jadi No Tuhan age- tetap masih bisa memakai Ibu. No age limit in God. Tidak ada yang terbatas bagi Tuhan. Father, in the name of Jesus, Kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. let your power touch your daughter Biar kuasamu menjamah anakmu ini in this old Amin. age. di usianya yang tua. Ya amin. Amin. Let's hear the word of God and after that we'll continue. Ya, kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kita akan lanjut, Bapak Ibu Saudara ya. So this night, Jadi malam ini, okay, somebody's writing something. All right, okay, thank you for that. Thank you. All right. So this night, malam ini, the Lord is starting with you with the law of the beginning.
Tuhan the law hendak memulai of the beginning. sesuatu dengan hukum yang dari awalnya, saudara. The law of the beginning. Hukum yang dari permulaan. Now, if you go to Genesis chapter 1, we're talking about the law of the beginning. What is the law of the beginning? Apa yang dimaksud dengan hukum dari permulaan ini? So, kita kembali ke Kejadian. You go to Genesis chapter 1, Kejadian 1, from verse 1. Kejadian 1 ayat 1. I want you to notice the law of the beginning. Saya ingin saudara perhatikan apa yang dimaksud dengan hukum pada permulaan ini. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. The earth was without form and void, Bumi belum berbentuk dan kosong. and darkness was upon the face of the deep. Gelap gulita menutupi samudera raya. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. So what is the law of the beginning? Jadi kalau begitu apa maksud hukum dari permulaan ini, saudara? We'll go back to verse 1 again. Kembali ke ayat 1 lagi. In the beginning, God created the heavens, Pada mulanya Allah menciptakan langit the earth, the dan heaven bumi. and the earth. Langit dan bumi. So what is the law of the beginning? Jadi apa hukum permulaan ini, saudara? The law of the beginning means name. Saudara, hukum permulaan itu artinya nama. The first thing God did in the beginning was to name, give something name. Hal yang pertama yang Tuhan lakukan pada permulaan adalah memberi nama. So the law of the beginning is name. Jadi hukum permulaan itu adalah nama. Heaven, God named heaven and he named the earth. Name. Tuhan memberi nama langit dan bumi. So you need to understand that name. Jadi kita harus pertama-tama mengerti itu bahwa nama. The law of the beginning is name. Hukum permulaan itu adalah nama. So the foundation of everything God created is name. Jadi dasar dari segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah nama. Name is powerful. Nama itu powerful, penuh kuasa. Name, because it's the law of the beginning, begins everything. Name. Nama karena itu adalah hukum permulaan, maka memulai segalanya. Anything that does not have name has no function. Apapun yang tidak punya nama tidak berfungsi, tidak ada fungsinya. But everything that has a name must have a function. Tapi apapun yang punya nama pasti berfungsi. So if you watch from the beginning, God was just naming, name. Kalau saudara perhatikan daripada mulanya, Tuhan memberi nama, saudara. Name is the characteristic of God. Nama itu adalah karakteristiknya Tuhan. Even God himself has to name himself so we can know him. Bahkan Allah sendiri harus memberi namanya sehingga kita bisa kenal dia. All throughout history, bahkan sepanjang sejarah, the only thing God has been revealing to man is his name. Hal satu-satunya yang disingkapkan kepada manusia hanya namanya. So name is so powerful. Jadi nama ini begitu penuh kuasa. You need to understand that. Dan saudara perlu mengerti ini. When you are born, you are given a name. Ketika sudah dilahirkan, sudah diberi nama. The beginning of your life is a name. Awal kehidupan saudara adalah nama. The law of beginning. Hukum permulaan. Even Lucifer, God gave Lucifer a name. Bahkan Lucifer, Tuhan beri Lucifer nama. God gave Lucifer a name. Tuhan beri Lucifer nama, saudara. So name are very powerful. Jadi nama ini penuh kuasa. The law of the beginning. Hukum permulaan. So when God started, he started with name. Ketika Tuhan memulai sesuatu, dia mulai dengan nama. That's why tonight something is happening to your name. Makanya malam hari ini sesuatu terjadi dengan nama saudara. God is restructuring your name. Tuhan sedang
merestrukturisasi nama saudara. God is refunctioning your name. Tuhan sedang memfungsikan kembali nama saudara. Now, do you know that? Because the law of the beginning is name. Nah, tahukah saudara, karena hukum permulaan itu adalah nama? Listen to me. Dengarkan saya. What we lost is name. Apa yang hilang dari kita adalah nama. What man lost was name. Apa yang hilang dari manusia adalah nama. When man fell, he lost the power and the meaning of name. Ketika manusia jatuh, dia kehilangan kuasa dan arti nama. So when man lost the power of name, the restoration. Jadi ketika manusia kehilangan kuasa nama, what God wanted to restore was name. Yang Tuhan mau pulihkan adalah nama. To restore a name that every other name will surrender to. A name that will control all things. It was name. Untuk memulihkan nama di mana segala sesuatu tunduk kepada nama itu, memulihkan nama yang mengendalikan segala sesuatu. Because name is the law of the beginning. Karena nama adalah hukum permulaan. In order to fix anything, you must go back to the beginning, which is name. Fix the name, and the person will be fixed. Untuk bisa memperbaiki segala sesuatu, kita harus kembali dulu ke sesuatu yang awal, yaitu nama, saudara. Okay, so let me prove it to you that the law of beginning was name, and God wanted to restore name. Untuk membuktikan kepada saudara hukum permulaan adalah nama, dan yang ingin Tuhan pulihkan adalah nama. God wanted a central name that was lost from the beginning to be restored back so that man can be restored to the Lord. Tuhan ingin nama pusatnya itu yang hilang pada waktu lalu dipulihkan sehingga manusia bisa dipulihkan juga. Open your Bible to the book of Philippians chapter 2. Mari buka Alkitab saudara dalam Filipi pasal 2, saudara. Filipi pasal 2. Philippians chapter 2. Filipi pasal 2. Let's read from verse 5. Kita baca mulai ayat 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. But made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. And being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Therefore God also has highly exalted him and given him the name. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. God gave him, see, remember we said the beginning, the law of the beginning is the restoration of name. Ingat saudara yang kita bicarakan tadi sejak dari awal mengenai permulaan daripada hukum itu adalah Tuhan mau pulihkan nama. The law of the beginning is name. Hukum permulaan adalah nama. Man yang lost Tuhan mau pulihkan. Power of name. Karena kuasa nama itu, saudara. And now God had to raise another name. Dan name sekarang of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, the anointed one of God. Tuhan harus membangkitkan satu nama
yaitu nama Yesus, Yeshua HaMashiach. Nama God restore back the name. Tuhan pulihkan kembali nama itu. Listen to it. Dengarkan saudara. Listen to the scripture verse 10. That at the name of Jesus, every knee should bow. Of those, now listen, of those in heaven, and those on the earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory Saudara, of the mulai Father. ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang segala yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. So God restored the name. Jadi Tuhan pulihkan nama. The law of the beginning. Hukum permulaan. God restored back, because it was a name we lost, a central name that controls all things. Tuhan pulihkan nama. Karena nama itu dulu pernah hilang, saudara. Nama yang pusat itu of Jesus. Yaitu nama Yesus, Yeshua HaMashiach. Tonight, malam ini, God is saying, Tuhan berkata, that is contrary to the name of Jesus in your life. Apa saja yang kontradiksi, berlawanan, bertentangan dengan nama Yesus dalam hidup saudara, God said He's changing it tonight. Tuhan berkata Dia mengubahnya malam ini. He's restoring back your name. Dia pulihkan kembali nama saudara. Your favor. Perkenanan saudara. The things you lost. Hal-hal yang pernah hilang dari saudara. Name of Jesus. Nama Yesus itu. That is why the devil hates this name. Makanya iblis benci sekali nama ini. That is why they want to kill this name. That is why the media wants to kill this name. The government wants to kill this name. Because they know that is the restoration to the beginning. Makanya iblis ingin membunuh nama ini. Media ingin membunuh nama ini. Pemerintah ingin membunuh nama ini. Karena mereka tahu nama ini akan dipulihkan. They've been fighting this name. Mereka telah berperang. Mereka telah berusaha mengalahkan nama ini. But the name kept getting stronger. Tapi nama ini semakin kuat saja. Sister Maria Susultani, the Lord is working in your body right now. Ibu Maria Sultani, Tuhan sedang bekerja dalam tubuh ibu sekarang. As you are hearing the name of Jesus, something is going through your body right now. Pada saat engkau dengar nama Yesus, sesuatu ada dalam tubuh sekarang. Sensation of the anointing going ada sensasi pengurapan Tuhan. And if there's anything wrong with your body, the power of the name of Jesus is healing it right now. Apapun yang salah dengan tubuhmu sekarang, nama Yesus sedang menyembuhkan kau sekarang. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus yang perkasa. You are healed. Engkau sembuh. You are healed. Engkau sembuh. You are delivered. Engkau dilepaskan. You are set free. Engkau dibebas merdekakan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. You have to believe this name. Saudara harus percaya nama ini. This name will kill the pandemic. Nama inilah yang akan membunuh pandemi ini, saudara. This name is higher than the pandemic, is higher than the virus. You must believe. Nama ini lebih tinggi, saudara. Nama ini lebih tinggi dari pandemi. Nama ini lebih tinggi dari virus. Don't be afraid. Oh, but pastors are dying. Pastors are dying. Anointed people are dying. Maybe that is their time to go home to glory. Saudara tidak usah takut. Kadang-kadang kita bilang, aduh ada pendeta sudah meninggal ini. Semua orang meninggal. Tidak usah takut, saudara. Mungkin itu waktunya memang sudah harus pulang ke rumah Bapa. And you are saying, is the name working? This name is not working. Why are people dying? Why are believers dying? Dan kemudian saudara berkata, wah nama ini tidak bekerja. Oh, kenapa banyak orang mati? You must not be afraid. The name still works. Saudara tidak perlu takut. Nama ini masih bisa berhasil dan bekerja, saudara. The devil is only trying to make us to be afraid that name doesn't work. Iblis hanya coba-coba membuat kita takut bahwa nama ini tidak berfungsi, nama ini tidak bekerja. To believe. Tapi percaya. The name will work miracles in your life. Nama ini akan mengerjakan mujizat. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus.
I want to pray the fourth prayer. Saya ingin doa-doa yang keempat, saudara. Which is for those who want to give their life to Jesus, to submit to His name. Yaitu saudara yang mau menyerahkan hidup saudara kepada Yesus untuk tunduk kepada nama ini. You are watching on YouTube, you want to give your life to Jesus. You are watching on this platform, you want to give your life to Jesus. This is the right time. Saudara yang menonton, menyaksikan lewat YouTube, mau menyerahkan hidup saudara buat Yesus, mau menyerahkan hidup saudara buat Yesus, dan juga ada di platform Zoom ini, mau menyerahkan hidup saudara buat Yesus. Ini adalah waktu yang tepat. Surrender your life to Jesus. Serahkan hidup saudara kepada Yesus. Father, I thank you tonight. Bapa, aku berterima kasih malam ini. Sweet Holy Spirit. Roh Kudus yang manis. Those who need an encounter with you. Mereka yang butuh perjumpaan dengan Engkau. I pray you touch them tonight. Biar Engkau ajar mereka malam ini. Break the power of sin. Patahkan kuasa dosa. And let them come to Jesus. Dan biarlah mereka datang kepada Yesus. Father, thank you because you have answered my prayer. Bapa, terima kasih karena Engkau menjawab doaku. And I pray for everyone on this Zoom and on the YouTube watching. Dan aku berdoa buat semua yang ada di Zoom ini dan yang ada di YouTube. In the next 24 hours. Dalam 24 jam ke depan. In the next 3 days. Dalam 3 hari ke depan. The next 7 days. 7 hari ke depan. In the next 14 days. 14 hari ke depan. The next 21 days. 21 hari ke depan. Let miracles happening in their life. Biar mujizat-mujizat terjadi dalam hidup mereka. Miracles. Mujizat-mujizat. Deliverance. Kelepasan. Financial. Terobosan keuangan. The money you are looking for, let it be released. Uang yang sedang engkau nantikan, biar dilepaskan. Let it be released. Biar itu dilepaskan. And Lord, I pray for Indonesia. Dan Tuhan, aku berdoa buat Indonesia. I sense there are some people in some countries. Saya merasa juga ada orang-orang dari negara lain. They're watching from outside. Yang sedang menyaksikan ini dari luar negeri. Can you signify? I want to pray for you in that nation. Bolehkah saudara kasih tanda saudara yang dari luar negeri? Saya ingin doakan negara di mana saudara berada, bangsa-bangsa. Type the country you are in on the chat. Saudara boleh ketik nama negara dari mana saudara berada. Miracle is saudara. Miracle is coming to that nation you are in. Mujizat juga turun terjadi di negaramu. Father, in the name of Jesus. Bapa, dalam nama Yesus. Those in Malaysia, those in Singapore. Mereka yang di Malaysia, Singapura. Lord, I ask right now. Aku mohon sekarang. Financial miracle. Mujizat keuangan. Financial miracles. Mujizat keuangan. Financial miracles. Mujizat finansial. I'm seeing Taiwan in the name of Jesus. Saya melihat Taiwan dalam nama Yesus. I'm seeing Hong Kong in the name of Jesus. Dabroshitaki. Now, the person in United States. I want to know the state you're watching from. Orang yang ada di Amerika Serikat, saya ingin saudara ada di negara bagian mana, ingin tahu. Watching from United States. What state? Saudara yang menonton dari Amerika Serikat di Virginia. Virginia, oke. Yes, I see something happening in that state. Saya melihat sesuatu terjadi di negara bagian itu. Father, every destruction stop. Bapa, setiap gangguan berhenti. Every infection stop in Setiap Virginia. infeksi berhenti. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. And you will be established in Virginia. Engkau akan ditegakkan di Virginia. You will be established financially in Virginia. Engkau akan ditegakkan secara keuangan di You will be Virginia. established business-wise in Virginia. Bisnis apapun itu ditegakkan. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus yang perkasa. Now, this person in Virginia, I'm seeing you are doing something also in another state. Is that true? I hope I'm right, Lord. Ya, saudara yang ada di Virginia ini, saya melihat saudara juga melakukan bisnis atau sesuatu di negara lain, di negara bagian lain. Ya, di Maryland. Okay. Yeah, Washington DC. I hear another city. I don't know. There's something you are doing in another city apart from. Ada sesuatu yang kau lakukan di negara bagian lain atau kota lain. Now I'm seeing di Maryland State sama DC for State. you from Maryland. A big breakthrough. Saya melihat terobosan besar terjadi bagimu di Maryland. I'm seeing something towards property.
Saya melihat sesuatu berhubungan dengan properti. Like a property, Lord Jesus. Ya, seperti properti. Thou Spirit of God. Dia Roh Allah. That causes miracles to happen. Engkau lakukan mujizat biar terjadi. Pak Johnny in Maryland, the work what you have doing in Maryland. Pak Johnny yang ada di Maryland, saudara, berjaga-jaga, waspada apa yang Tuhan akan lakukan di Maryland. Increase in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Thank you, Father. I'm praying for Ibu Lilian in UK right now. Saya berdoa buat ibu yang ada di UK, yang ada di Inggris sekarang. Are you studying? Apakah ibu lagi studi? Are you studying? No, she's not, Pastor. She's not here. Oh, enggak ada sini. She's working. Oh, she's working there. Is she planning to study? I'm hearing study. I don't know. I'm hearing study. Saya dengar ibu ini dalam belajar. She planning to go higher in her studies. Apakah dia rindu untuk belajar untuk pendidikan yang lebih tinggi? Her or her children. I'm hearing study. Dia ataupun anak-anaknya. Study. I don't know, Pastor. Okay, you don't know her. Okay, now I want you to get to her. We are praying for her right now. Ya, kita berdoa buat dia sekarang. I don't know. I'm hearing something about study. Holy Saya Spirit, dengar sesuatu mengenai Roh Kudus berkata mengenai studi. That has to do with study. Ada hubungannya dengan studi. You do it for her. Biar engkau lakukan buat dia, Tuhan. You do it for her. Engkau lakukan buat dia. Or anybody in UK, all the people in UK right now, let there be miracles. Siapapun yang ada di Inggris sekarang, biar terjadi mujizat. You will not live in fear in the name of Jesus. Engkau tidak akan hidup dalam ketakutan dalam nama Yesus. You are sick, be healed right now. Kalau engkau sakit, sembuh sekarang dalam nama Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih ya Roh Kudus. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus yang perkasa. Pray for Indonesia, Lord. Aku berdoa buat Indonesia, Tuhan. It will not be the epicenter. Tidak akan menjadi epicenter lagi, tidak menjadi pusat. We have shouted hallelujah over the atmosphere. Kami sudah teriakkan haleluya atas atmosfernya. And we declare tonight, kami deklarasikan malam ini, the pandemic reduce. Pandeminya menyusut, menurun. Reduce, turun dalam nama Yesus Kristus. Turun dalam nama Yesus. Amen. God of miracles. Tuhan atas mujizat. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. 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 God bless everyone. Tuhan memberkati saudara semua. Yes. Please share your testimonies. Keep sharing your testimonies. Tetap terus bagikan kesaksian saudara. And give God the glory. Hallelujah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amen. Amen. Amen.